हेलो, गुड इवनिंग, गॉड ब्लेस यू। उम्मीद है कि आप लोग बहुत खुश होंगे। खुदावंद आप लोगों को बहुत बरकत दे और खुदावंद अपना जोर और जलाल बख्शे। आज हम खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे यशायाह नबी का सहीफ़ा, उसका 44 जो है पेज है और उसकी पहली आयत से ही पढ़ेंगे। हाँ जी, कौन पढ़ेगा अभी? ये 44 पहली आयत से ना। पढ़े। यस। लेकिन अब ऐ याकूब मेरे खादिम और इस्राएल मेरे बरगज़ीदा सुन, खुदावन तेरा खालिक जिसने रहम ही से तुझे बनाया और तेरी मदद करेगा, यूं फरमाता है कि ऐ याकूब मेरे खादिम और सरून मेरे बुजुर्गिदा खौफ न कर, क्योंकि मैं प्यासी जमीन पर पानी उंडेलूंगा और खुशक जमीन में नदियां जारी करूंगा। मैं अपनी रूह तेरी नस्ल पर और अपनी बरकत तेरी औलाद पर नाजिल करूंगा, और वो घास के दरमियान उगेंगे जैसे बहते पानी के किनारे पर बेद हो। एक तो कहेगा मैं खुदावन का हूँ, और दूसरा अपने आप को याकूब के नाम का ठहराएगा, और तीसरा अपने हाथ पर लिखेगा मैं खुदावन का हूँ, और अपने आप को इस्राएल के नाम से मुल्कब करेगा। खुदावन इस्राएल का बादशाह और उसका फिदिया देने वाला रब्बुल अफ़ाज यूं फरमाता है कि मैं ही अव्वल और मैं ही आखिर हूँ, और मेरे सिवा कोई खुदा नहीं। और जब से मैंने कदीम लोगों की बिना डाली कौन मेरी तरह बुलाएगा, और उसको बयान करके मेरे लिए तरतीब देगा। हाँ, जो कुछ हो रहा है और जो कुछ होने वाला है उसका बयान करें। तुम ना डरो और हर इंसान और हर आसान ना हो। क्या मैंने कदीम ही से तुझे नहीं बताया और जाहिर नहीं किया? तुम मेरे गवाह हो। क्या मेरे सिवा कोई और खुदा है? नहीं, कोई चट्टान नहीं, मैं तो कोई नहीं जानता। खोदी हुई मूर्तों के बनाने वाले सब के सब बातिले हैं, और उनकी पसंदीदा चीजें बेनफा। उन्हीं के गवाह देखते नहीं और समझते नहीं, ताकि पशेमान हो। किसने कोई बुत बनाया या कोई मूरत ढाली जिससे कुछ फायदा हो? देख, उसके सबब साथी शर्मिंदा होंगे, क्योंकि बनाने वाले तो इंसान हैं। वो सब के सब जमा होकर इकट्ठे हो, वो डर जाएंगे, वो सब के सब शर्मिंदा होंगे। आमीन। खुदा के कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। यकीनन खुदा का कलाम जो है, बड़ी खूबसूरत बात यहाँ खुदावन याकूब को कह रहा है कि मैंने तुझे चुना है, मैंने तुझे नाम लेकर माँ के रहमी से बरकत दी है। क्या दी है? बरकत दी है। खुदा का कलाम बयान करता है कि खुदा जब नस्लों को बरकत देता है, कौमों को बरकत देता है, किसी शख्स को चुनता है, तो एक माँ के रहमी से उसे क्या करता है? अपने लिए मखसूस कर लेता है, अपने लिए उसे चुन लेता है, और फिर वो अपनी कुदरत को जारी करता है, अपने जलाल को जारी करता है। और यहाँ क्या लिखा है? सुन याकूब, मैंने तुझे नाम लेकर पुकारा है। मैंने तुझे क्या किया है? नाम लेकर पुकारा है। फिर कहते हैं कि मैंने तुझे माँ के बातन ही से चुन लिया है, मैंने तुझे बरकत दी है, मैंने तेरी कौम को, तेरी नस्ल को बरकत दी है, मैंने तुझे सरफराजी दी है। और डर मत, क्या ना कर? डर मत, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। जब हम डरते हैं तो इसका मतलब है कि हम समझते हैं कि हम प्रोटेक्शन नहीं है, हम महफूज नहीं है। पर खुदा का कलाम बयान करता है खुदा हमारी पनाह है, खुदा हमारी पनाह है, खुदा हमारी कुव्वत है, खुदा हमारी कुम्मत है, खुदा हमारी चट्टान है। और खुदा के कलाम में लिखा है मैं हर हाल में तुझे संभालूंगा। खुदा के कलाम में क्या हमने पढ़ा है?
کہ بتوں کے سر تراشنے والے ہے تو انسان ہی ہے نا، اور ان کا غم، ان کی تمام جو باتیں ہیں وہ بڑھ جائیں گی. کیوں بڑھیں گی؟ اس لیے کہ انہوں نے مجھے ناخوش کیا ہے. کیا کیا ہے؟ ناخوش کیا ہے، ناپسندیدہ کام کیے ہیں. جب ہم خدا کو ناپسندیدہ خدا کے لیے کام کرتے ہیں، جب ایسے کام اس کے حضور کرتے ہیں تو خدا ناخوش ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ ناخوش ہوتا ہے. بائبل مقدس میں ہم نے بڑا خوبصورت گیت گایا، نہ ہو کوڑیاں کچرا مانگر تو، کچھ بھی نہیں ہونا نو سمجھ ہونا، کچھ بھی ان کو سمجھ نہیں ہے. کیوں کہ کتنے بڑے بڑے خچر ہوتے ہیں، گھوڑے ہوتے ہیں، کتنے کتنے بڑے ان کی باڈی ہوتی، کتنی بڑے وہ جو ہر طرح سے بڑے ہوتے ہیں، مگر ان کو کوئی سمجھ نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ سمجھ نہیں ہے. کوئی سمجھ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ خدا کا کلام بھی بیان کرتا ہے، خدا کا بندہ داؤد کہتا ہے ہمیں گھوڑوں کھچروں کی طرح نہیں ہونا، ہمیں تمام ایسے لوگوں کی طرح نہیں ہونا جو جن کو کوئی سوجھ بوجھ نہیں ہے، بلکہ تم خدا کا مسکن ہو. تم خدا کا کیا ہو؟ مسکن ہو. تم زندہ خدا کے لوگ ہو، تم زندہ خدا کی بیڑے ہو، اور تم زندہ خدا کی قدرت کے لیے بلائے گئے ہو. کس کے لیے بلائے گئے ہو؟ قدرت کے لیے بلائے گئے ہو. بائبل مقدس بیان کرتی کہ جب سمسن کو خدا نے اس کی ماں کو اس کے باپ کو کلام دیا تو اس نے کہا تیرے ہاں بیٹا ہوگا اور وہ میرا نذیر ہوگا. میرا کیا ہوگا؟ نذیر ہوگا. اور اس کے سر پر کبھی پیدا ہوتے ہی اس کا نہیں تمہیں لگانا. کیا نہیں لگانا؟ اس کا نہیں لگانا، کیونکہ وہ میرا نذیر ہے، وہ میرا بیٹا ہے، وہ میں نے اس کو چنا ہے، میں نے اسے برکت دی ہے، میں نے اس پر رحم کیا ہے، میں نے اس پر کرم کیا ہے، تاکہ خدا کی قدرت اس پر ہمیشہ، میری قدرت اس پر رہے گی، اور اس کی سر پر 7 لٹیں ہوں گی. کیا ہوں گی؟ 7 لٹیں ہوں گی، اور وہ ایک طاقتور شخص ہوگا. کیا ہوگا؟ طاقتور شخص ہوگا. جب وہ پیدا ہوا تو اس کے جب وہ اپنی منظر عام پر آیا تو لوگ جاننے لگے، سمجھنے لگے شاید یہ اسرائیل کا مسایہ ہے، یہ اسرائیل ہمارا جو ہے نجات دہندہ ہے، یہ ہمارا چھڑانے والا ہے، یہ ہماری مدد کرنے کے لیے خدا نے بھیجا ہے، یہ ہماری رہنمائی کے لیے آیا ہے. مگر بائبل بیان کرتی ہے کہ تمام لوگ جو ہیں، تمام قومیں جو ہیں، اور لکھا ہے تمام مصر اور اس کی طاقت سے ڈر گیا. کیا ہو گیا؟ ڈر گیا، خوف زدہ ہوا. اس نے بڑے جتن لگائے، بڑے فوجی بھیجے، بڑے لوگ بھیجے، مگر کوئی بھی اس کی طاقت کو چیلنج نہ کر سکا. کیوں؟ کہ وہ خدا کا نذیر تھا. کس کا نذیر تھا؟ خدا کا نذیر تھا. مگر بائبل بیان کرتی اس کے بعد کیا ہوا؟ اس نے ایک ایسی خاتون، ایک ایسی عورت، ایک ایسی جو لیڈی بھیجی جو دلیلہ تھی. اس نے کیا کیا؟ اس کے راز کو جانا کہ اس کا راز کہاں ہے، کہاں پر اس کی طاقت ہے. بائبل بیان کرتی ہے کہ اس کا راز اس نے جب جان لیا تو کیا ہوا؟ اور ایسا ہوا کہ اس کی طاقت جاتی رہی. کیا ہوتا رہا؟ طاقت جاتی رہی. بائبل بیان کرتی پہلے اس نے جب تک نہیں جتایا اس سے رسوں سے باندھا گیا، بینتوں سے باندھا گیا، بڑی بڑی جنجیروں سے باندھا گیا. وہ توڑ دیتا تھا. کیا کر دیتا تھا؟ توڑ دیتا تھا، کیونکہ خدا کی طاقت اس میں تھی. اور لکھا جب اس نے اس کو بتا دیا کہ میری جو طاقت ہے، میری جو طاقت اور برکت ہے وہ میرے بالوں میں ہے، تو لکھا اس نے اس کے بال سوتے ہوئے کاٹ لیے. تب جب فلسطینی آگے تو اس نے کہا فلسطینی تجھ پر چڑھ آئے ہیں. تو اس نے جب زور لگایا مگر وہ زور نہ لگا اور نہ رسے توڑ سکا، نہ وہ ان سے آزاد ہو سکا. مگر خدا کے کلام میں لکھا جب آخری وقت میں اس نے توبہ کی، خدا کو پکارا کہ میں نے گناہ کیا، مگر اب تو مجھے طاقت دے تاکہ میں تیرے جلال کو دیکھوں. لکھا خدا نے اسے اپنی طاقت دی. اس کے جب بال آئے تو وہ خوش ہوا، اور اس نے کیا کیا؟ اس کی آنکھیں نکل گئی ہیں، اس کی آنکھیں نکال دی گئی ہیں. اب وہ ان پلروں کے پاس جاتا ہے جہاں پر وہ تمام مندر جو ہے، وہ جگہ جو ہے اس کی طاقت کے ساتھ رکی ہے. ایک اس نے ہاتھ لگا کر اس کو دھکا دیا تو لوگ ہنس رہے ہیں کہ اس کی طاقت تو جاتی رہی ہے. مگر بائبل بیان کرتی کہ جب اس نے اسے دھکا دیا، اسے طاقت لگائی، تو لکھا وہ تڑپنے لگا.
टूटने लगा और खिसकने लगा। जब वो ऐसा हुआ तो लिखा है वो सब गिर कर, तकरीबन जो 3000 के करीब लोग थे, वो सब के सब मिलियामेट हो गए। क्या हो गए? मिलियामेट हो गए। क्यों? कि उनको अपने बुतों पर भरोसा था, अपने देवतों पर भरोसा था। मगर खुदा के कलाम में लिखा है वो हाथ के बने हुए देवता है, वो हाथ के बने हुए मूर्ति हैं, मगर उनमें कोई सदाकत नहीं है, उनमें कोई ताकत नहीं है, उनमें कोई कुदरत नहीं है। कुदरत किस में है? खुदावन में है, जिसने कहा कि मैं तुझे बरकत बख्शूंगा, मैं तेरी नस्ल को बरकत दूंगा, मैं तेरी बेटों को बरकत दूंगा, मैं तेरी बेटियों को बरकत दूंगा, मैं तेरे खानदान को ताकत बख्शूंगा और कुव्वत बख्शूंगा, हजूरी बख्शूंगा। क्यों? इसलिए कि मैं तेरा पालनहार हूँ। मैं तेरा क्या हूँ? पालनहार हूँ। मैं तेरा तारनहार हूँ। मैं तेरी निजात का फिदिया हूँ। मैं तेरी निजात का फिदिया हूँ। मैंने तेरा फिदिया दिया। लिखा है सुन याकूब, सुन इस्राएल, वापस लौटा, क्योंकि मैंने तेरा फिदिया दिया है। और फिदिया देने वाला खुदा चाहता है कि हम सच्चाई के साथ उसकी इबादत करें, पूरे तौर से उसकी हमद करें, सताइश करें, उसे जलाल दें और उसकी तमजीद और उसकी बंदगी करें। तो इसीलिए खुदा चाहता है कि हम रूह और सच्चाई के साथ उसकी इबादत करें। किसके साथ? रूह और सच्चाई के साथ। बाइबल बयान करती है खुदा जिसको भी चुनता है माँ के पेट ही से उस पर मोहर कर देता है। क्या कर देता है? मोहर कर देता है। और खुदा के कलाम में लिखा है जब मोहर करता है तो वो अपने तरीके से उसको क्या करता है? इस्तेमाल करता है, अपने तरीके से कॉल करता है, बुलाता है, बुलाकर वो अपनी कुदरत को हासिल करता है। तो इसीलिए आज खुदा चाहता है कि मेरी और आपकी लाइफ में, मेरी और आपकी जिंदगी में खुदा की ब्लेसिंग्स, खुदा की हजूरी, खुदा की कुदरत, खुदा की बरकत जो है वो जारी, वो सारी हो। और ये कब होगी? जब हम रूह और सच्चाई के साथ उसकी क्या करेंगे? इबादत करेंगे, तमजीद करेंगे। खुदा चाहता है कि हम उसकी पूरे तौर पर तमजीद करें, इबादत करें, हमद करें, ताकि खुदा के को जलाल मिले। लिखा है बुतों के सब मानने वालों का गम भर जाएगा। और खुदा के कलाम में लिखा है बुतों के सब मानने वाले शर्मिंदा होंगे। खुदा के कलाम में लिखा है कि बुत जो है वो इंसान उसको तराशता है, इंसान उसको बनाता है, और खुदा ने जिसने हमें बनाया वो हमारे अंदर अपनी रूह को फूंकता है। किसको फूंकता है? रूह को फूंकता है, कुदरत को फूंकता है, जलाल को फूंकता है, ताकि हम उस जैसी बंदगी करें, उसको जलाल दें और उसकी शुक्रगुजारी करें और उसकी हमद और उसकी मददसाई करें। क्योंकि वो हमद, मददसाई और शुक्रगुजारी, तमजीद और सताइश के लायक है। और खुदा के कलाम में लिखा है उसकी पैरवाई करना है। क्या करना है? उसकी पैरवाई करना है। और खुदा के कलाम में लिखा फराउन को देखते हैं तो फराउन क्या कहता था? मेरा देवता जो है वो मुर्दे जिंदा करेगा, मेरे बेटे को जिंदा करेगा, मेरा देवता मुझे शिफा देगा, मेरा देवता ये करेगा, वो करेगा। मगर खुदा के कलाम में लिखा है जब मूसा उनके प्लौठे मरे और फराउन का प्लौठा मरा तो लिखा उसने बड़े देवता के सामने और बड़े बुत के सामने उसके हाथों में अपने बेटे को डाल दिया। और फिर क्या हुआ? मूसा का उसकी फराउन की जो बीवी थी वो क्या कहती है? कहती है मूसा का खुदा जिंदा है, मूसा का खुदा मुर्दे जिंदा कर सकता है, मूसा के खुदा में ये कुदरत है कि वही मुर्दों को जलाता है। और क्यों? कि मूसा के खुदा में ये कुदरत है। ये बुत जो है ये बड़े तो जरूर है मगर इनमें कोई ताकत नहीं है, इनमें कोई ताकत नहीं है। क्यों? ताकत सिर्फ और सिर्फ मेरे मुनज्जी में है। अभी हम आ रहे तो भाई कह रहा था कि यीशु नाम से बदबूएं निकलती हैं, यीशु नाम से तमाम मसले हल होते हैं, तमाम तरह की प्रॉब्लम्स जाती रहती है। तो इसीलिए आज खुदा मेरी और आपकी जिंदगी में अपने जलाल को जारी करना चाहता है, ब्लेसिंग्स को जारी करना चाहता है, मसा को जारी करना चाहता है, कुदरत को जारी करना चाहता है। तो यकीनन ये कब होगा? उस वक्त जब हम रूह और सच्चाई के साथ उसकी क्या करेंगे? इबादत करेंगे। मैं महमूदाबाद में कल एक घर में गया तो जब गया तो उस बच्ची को कट लगते थे। क्या लगते? शायद मैंने पहले भी आपको बताया, उसका नाम लिश्वा है। और बच्ची को जब कट लगते थे तो क्या हुआ?
खुदा ने अपनी कुदरत को जारी किया। उस बेटी को खुदा ने संडे को शिफा दी। फिर उन्होंने मुझे बुध की नाइट फ़ोन किया। मैंने कहा कल थर्सडे मैं ज़रूर आऊँगा आपके घर मीटिंग करने। तो खुदा ने अपनी कुदरत को, अपने जलाल को, अपनी मामूली को उनकी ज़िंदगी में अंडेला अजीम काम किया। और वो बेटी कहने लगी, पास्टर जी मैंने बड़े लोगों से प्रेयर कराई है, बड़ी मैंने चर्चेस में गई हूँ, मगर मैं आज़ाद नहीं हुई। मगर खुदा ने आपके वसीला से, ये खुदावन के वसीला से खुदा ने अपनी कुदरत को जारी किया और मैं शिफा पा चुकी हूँ। मैं क्या पा चुकी हूँ? शिफा पा चुकी हूँ। तो आज भी कब शिफा जारी होती है? उस वक्त जब हम शाफी को अपने घर में उतारते हैं। किसको उतारते हैं? शाफी को। जब हम खुदा को समझते हैं, खुदा के कलाम को जानते हैं, खुदा की कुदरत को समझते हैं, खुदा की मामूली के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को ढालते हैं और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर करते हैं। तो इसीलिए बाइबल बयान करती है कि हमें यहाँ क्या लिखा है? सुन याकूब, सुन इसराइल, और क्यों खौफ ना खा, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। तू मेरा बंदा है, तू मेरा बंदा है, मैंने तुझे चुना है, मैंने तुझे बरकत दी है। कोई चीज तुझ पर गालिब ना आएगी, कोई चीज तुझ पर गालिब ना आएगी। कब गालिब नहीं आएगी? क्यों? इसलिए कि मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। उसने कहा कदीम से कोई खुदा नहीं स्वाय मेरे कोई खुदा नहीं, क्योंकि मैं ही वाहिद खुदा हूँ, मैं इब्तदा हूँ, मैं इंतहा हूँ। और खुदा के कलाम में लिखा है ना खुदा का आखिर है ना उसका शुरू है। क्यों? इसलिए कि खुदा लामादूद खुदा है। खुदा क्या है? लामादूद खुदा है और ना मुमकिनात का खुदा है, जिसके नाम से अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, कोढ़ी पाक और साफ होते हैं, मुर्दा जिंदा होते हैं और गूंगे बोलते हैं, बहरे सुनते हैं और लंगड़े जो हैं वो चलते हैं और तमाम कोढ़ी शिफा पाते हैं और तमाम बीमार जो है बीमारियों से रहाई पाते हैं। क्यों? कि उस नाम में कुदरत पाई जाती है। क्या पाई जाती है? कुदरत पाई जाती है। और कुदरत वाले खुदा को हमने क्या करना है? जगाना है। कुदरत वाला खुदा जब गरासीमियों के इलाका में यीशु जा रहा था तो झील क्रॉस कर रहा था, तो लिखा है उस झील में एक बड़ा तूफान आया, शागिर्द डर गए और लिखा है बहुत नडाल हो गए और क्या कहने लगे? खुदावन तू सोता है, हम मरते चले जाते हैं। हम क्या चाहते हैं? मरते चले जाते हैं। यीशु मसीह उठा और उठकर उसने क्या किया? लिखा हवा को, पानी को और मौजों को उसने हुक्म दिया तो वो साकन होगी। हालेलुया! वो साकन क्यों हुई? इसलिए साकन हुई कि कुदरत वाला खुदा जिसके पास कुदरत है उसने उनको हुक्म दिया कि थम जाओ। क्या हो जाओ? साकन हो जाओ। आज खुदा चाहता है कि क्या मैं और आप उसके नाम से, उसकी नाम की आवाज को सुन रहे हैं? क्या लिखा यीशु मसीह ने क्या कहा था? उनको कहा मैं कब तक तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारी बर्दाश्त करूंगा? क्यों? कि तुम्हारा ईमान कहाँ गया? और आज हमारा ईमान चट्टान की तरह होना चाहिए, पहाड़ की तरह होना चाहिए, मजबूत ईमान होना चाहिए। खुदा के कलाम में लिखा है कि हमारा ईमान आज बहुत कमज़ोर पड़ जाता है, हम खौफ ज़्यादा हो जाते हैं। यही बात याकूब को खुदा कह रहा है कि तुम्हें डरना नहीं है। क्या नहीं करना? डरना नहीं है। जब आप नहीं डरते तो बड़े से बड़ा शैतान आपको, आपके ईमान को देखकर वो दुम दबाकर भाग जाता है। क्या हो जाता है? दुम दबाकर भाग जाता है। क्यों भाग जाता है? इसलिए कि आपने जिंदा खुदा को अपनी जिंदगी में उतारा है, जिंदा खुदा की तमजीद, हमद और वर्शिप की है। तो हमें अपने खुदावंद को जलाल देना, उसकी शुक्रगुजारी करना और उसकी परस्तिश करना है, ताकि खुदावंद हमारी जिंदगी में अपने जलाल को, अपनी कुदरत को और अपनी मामूली को क्या करे? जारी करे। और कब जारी करेगा? जब हम पूरे तौर पर उसकी इबादत करेंगे। खुदा के कलाम में लिखा है, यीशु मसीह बार बार मूसा ने कहा मेरे लोगों को जाने दे ताकि मेरे खुदा की इबादत करें। किसकी इबादत करें? मेरे खुदा की इबादत करें। बाइबल बयान करती है कि वो बार बार उसका दिल सख्त होता था, मगर खुदा अपने जलाल को अजीब तरह से उनकी जिंदगियों में दिखा रहा था और उनकी जिंदगियों में जारी हो रहा था। तो इसीलिए आज भी मेरी और आपकी लाइफ में, मेरी और आपकी जिंदगी में खुदा अपनी ब्लेसिंग्स को,
اپنی برکات کو، اپنے جلال اور اپنی قدرت کو اور اپنے کمالات اور اپنے جائبات کو جاری کرنا چاہتا ہے۔ تو اسی لیے ہمیں خوف زدہ نہیں ہونا۔ کیا نہیں ہونا؟ خوف زدہ نہیں ہونا۔ یسوع مسیح نے کیا کہا؟ خوف نہ خا، دیکھ میں تیرے ساتھ ہوں۔ اس نے فرشتے نے مقدسہ مریم کو کہا اے مریم خوف نہ کھا، کیوں کہ خداوند کا فضل تجھ پر ہوا ہے، خدا کا فضل تجھ پر ہوا ہے، اور کیوں کہ اس نے تیری پست حالی پر رحم کیا۔ کیا کیا؟ تیری پست حالی پر رحم کیا ہے۔ رشوہ کو یہی کہا کہ رشوہ تیری پست حالی پر خدا نے رحم کیا ہے۔ اور اسی لیے بائبل بیان کرتی ہے، اس مسیح نے بڑی خوبصورت مقدسہ مریم کی بات شروع ہے۔ میں اس میں ایک اور بڑی خوبصورت بات کہنا چاہتا ہوں۔ مقدسہ مریم کو بہت سارے لوگ اکثر کہتے ہیں کہ مقدسہ مریم کے بچے تھی، مگر بہت سارے لوگ کہتے ہیں یسوع مسیح کے بعد بچے تھے، مگر خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جہاں سے یسوع گزرا ہے کوئی اس دروازہ میں سے پھر گزرے گا نہیں۔ کیوں کہ یسوع مسیح مقدسہ مریم کو 2 لقب دیے گئے۔ کون سے لقب دیے گئے؟ وہ خوبصورت لقب دیے گئے، وہ تھی کہ وہ عورتوں میں سے مبارک، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات تھی کہ وہ پاک بھی تھی اور ماں بھی تھی۔ وہ پاک بھی اور لکھا ہے کنواری بھی تھی اور ماں بھی تھی۔ 2 اس کے اندر خوبصورت لقب تھے کہ وہ کنواری بھی ایک ٹائم میں اور اس ٹائم میں ماں بھی ہے۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہے وہ مرد سے مبرہ ہے، مرد سے مبرہ ہے۔ کیوں کہ وہ خدا کی قدرت سے ہے اور خدا کے جلال سے ہے، اور اسی لیے وہ کیا کہتی ہے؟ ہر زمانہ کے لوگ مجھے مبارک کہیں گے۔ ہاللیلویا! ہر زمانہ کے لوگ مجھے کیا کہیں گے؟ مبارک کہیں گے۔ کیوں مبارک کہیں گے؟ اس لیے کہ وہ خدا کی قدرت تھی۔ آج خدا جب میری اور آپ کی لائف میں اپنی قدرت کو جاری کرتا ہے تو اسی لیے خدا کے کلام میں لکھا ہے ہمیں اپنے خدا کی تمجید کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ تمجید کرنا ہے، حمد کرنا ہے، شکر گزاری کرنا ہے۔ یہی بات یعقوب کو کہی گئی، ڈرو مت، ڈر مت، خوف زدہ نہ ہو۔ کیوں کہ میں نے تجھے بلایا ہے، میں نے تجھے برکت دی ہے۔ میں نے تجھے کیا دی ہے؟ برکت دی ہے۔ میں نے تجھے سرفرازی دی ہے۔ میں نے تیرے بچوں کو، میں نے تیری قوم کو، میں نے تیری نسل کو، میں نے تجھے اطمینان دیا ہے، قوت دی ہے تاکہ تو غالب آئے۔ تو کیا ہے؟ غالب آئے۔ اور خدا کے کلام میں دیکھتے ہیں تو یعقوب کے جو معنی ہے، ایک معنی ہے اگر دیکھتے ہیں تو وہ معنی کیا ہے؟ فراڈ کرنے والا۔ کیا کرنے والا؟ دھوکہ دینے والا۔ مگر دوسرا معنی بڑا خوبصورت معنی ہے۔ خدا کا کلام بیان کرتا ہے ساری نائٹ وہ کیا کرتا ہے؟ فرشتے کے ساتھ کشتی کرتا ہے، اور ساری نائٹ جب فرشتے کے ساتھ کشتی کرتا ہے اور خوب جنگ کرتا ہے تو لکھا ہے فرشتہ کہتا ہے مجھے جانے دے، اور وہ پھٹنے والا ہے، مجھے کوئی دیکھ نہ لے، تو وہ کیا کہتا ہے؟ میں تجھے نہیں جانے دوں گا، تیری سوگن، تیری حیات کی سوگن میں تجھے نہ جانے نہیں دوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس لیے تجھے میں نہیں جانے دوں گا جب تک تو مجھے برکت نہیں دے گا۔ اور لکھا ہے اسے کیا دی؟ برکت دی۔ اس نے کیا کہا؟ اب سے تو یعقوب نہیں بلکہ اسرائیل ہے۔ ہاللیلویا! کیا نام دیا؟ اسرائیل ہے۔ اب سے تو اسرائیل ہے۔ کیوں؟ اسرائیل کا مطلب ہے نہ گرنے والا، نہ ہارنے والا، نہ شکست کھانے والا۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اگر ہم دیکھتے ہیں ہسٹری میں تو اس کا معنی یہ ہے کہ تو میرا شہزادہ ہے اور تو میرا اکلوتا ہے، تو میرا پلوٹا ہے۔ تو میرا کیا ہے؟ اکلوتا، پلوٹا، تو میرا پہلا فروٹ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا نے اپنا پہلا فروٹ جو ہے وہ یعقوب کو کہا۔ اس لیے آج بھی خدا چاہتا ہے کہ میری اور آپ کی زندگی میں خدا کی برکت آئے۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہے بار بار داؤد کہتا ہے خوف نہ کھا، اور داؤد کیا کہتا ہے؟ خدا میرا چپار میں مجھے کمی نہ ہوگی۔ کیوں کہ وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں پر بٹھاتا ہے، اپنے نام کی خاطر راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے۔ خواہ میرا موت کے سائے کی وادی میں سے گزرو، میں کسی بلا سے نہ ڈروں گا۔ کیوں کہ تیرے آسا تیری لاٹھی سے مجھے تسلی ہے۔ اور یقیناً عمر بھر
میں خداوند کے گھر میں سکونت کروں گا. کیوں کہ تو نے میرے سر پر تیل ملا ہے, میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے. یقیناً رحمت اور بھلائی میرے ساتھ ساتھ رہے گی اور میں خداوند کے گھر میں ہمیشہ سکونت کروں گا. خدا ہماری سکون گاہ ہے. خدا ہماری کیا ہے؟ سکون گاہ ہے. اور خدا ہماری سکون گاہ ہے تو ہم بھی اس کی سکون گاہ ہیں. خدا کا ہم مسکن ہے. خدا کا ہم کیا ہے؟ مسکن ہے. خدا کا ہم مقدس ہے. خدا کا ہم رہنے کی جگہ ہے. اور خدا کے کلام میں لکھا ہے تم نہیں جانتے کہ خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے اور تم خدا کا مقدس ہو. تم خدا کا مقدس ہو. جو کوئی اس مقدس کو حالت برباد کرے گا میں اس کی بالدار کھوپڑی کیا کروں گا؟ چیر ڈالوں گا. کیوں چیر ڈالوں گا؟ اس لیے کہ خدا چاہتا ہے میری اور آپ کی زندگی میں خدا کی بلیسنگز ہو. اور خدا کے کلام میں لکھا ہے ہمیں بتوں کے پیچھے نہیں بھاگنا, ہمیں دنیا کی چیزوں کے پیچھے نہیں بھاگنا, ہمیں فانی چیزوں کی تلاش نہیں کرنی. خدا کے کلام میں لکھا ہے فانی چیزیں جو ہیں وہ وقتی ہیں, فانی چیزوں میں کوئی برکت نہیں ہے. اور خدا کے کلام میں لکھا آج لوگ فانی چیزوں کی تلاش میں رہتے ہیں. لکھا ہے بس عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہو. جہاں مسیح موجود ہے ہمیں عالم بالا کی چیزوں کی تلاش کرنی ہے, آسمان کی بادشاہی کی تلاش کرنی ہے, آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونا ہے, آسمان کی چیزوں کو حاصل کرنا ہے, ان برکات کو حاصل کرنا ہے جو خداوند ہمیں دینا چاہتا ہے. کیا کرنا چاہتا ہے؟ جو خداوند ہمیں بخش دینا چاہتا ہے, دینا چاہتا ہے. جن باتوں میں صداقت ہے, جن باتوں میں قوت ہے, جن باتوں میں قدرت ہے, جن میں اطمینان ہے. یسوع مسیح نے کہا میں اپنا اطمینان تمہیں دیا جاتا ہوں. کیا دیتا ہوں؟ اپنا اطمینان تمہیں دیے جاتا ہوں. اس کا نہیں جس طرح دنیا دیتی ہے. دنیا اطمینان دے کر پھر واپس لے لیتی ہے, آپ کو دکھ دیتی ہے, آپ کو جتاتی ہے, مگر یسوع کبھی جتاتا نہیں. یسوع جتاتا ہے نہیں. اور خدا کے کلام میں لکھا ہے یسوع بار بار ہم پر رحم کرتا ہے, بار بار وہ ہم پر مہربانی کرتا ہے, بار بار وہ ہماری مدد کرتا ہے, بار بار وہ ہماری جو رہنمائی کرتا ہے, وہ ہمیں ہر طرح سے سنبھالتا ہے. خدا کے کلام میں لکھا ہے ہم اکثر کہتے ہیں جس طرح مرغی اپنے بچوں کو پروں کے نیچے چھپا لیتی ہے, خدا اپنے سائے کے نیچے ہمیں رکھتا ہے, اپنے ہاتھ کے نیچے رکھتا ہے. ہاتھ کے نیچے کیوں رکھتا ہے؟ تاکہ میں اور آپ اس میں چھپے. خدا کے کلام میں لکھا ہے ہم نے گیت گایا کہ خدا دے پردے ہیٹھا جو کوئی انسان رہندا ہے, اور یقیناً خدا کے پر کے نیچے رہنے والا شخص جو ہے وہ ہمیشہ آرام پاتا ہے. کیا پاتا ہے؟ ہمیشہ آرام پاتا ہے, اطمینان پاتا ہے, خوشی پاتا ہے. اور زبور 91 میں بڑی خوبصورت بات لکھا ہے حق تعالیٰ کو جس نے اپنا مسکن بنا لیا ہے وہ قادر مطلق خدا کے سائے میں رہتا ہے. اور لکھا ہے میں خداوند کے بارے میں کہوں گا وہی میری پناہ اور میرا گڑھ ہے. کیوں کہ خدا ہمارا گڑھ, ہماری پناہ اور ہماری چھپنے کی جگہ ہے. اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کوئی چیز تجھ پر غالب نہ آئے گی, نہ ماتاب, نہ آفتاب, نہ اور چیزیں. لکھا نہ دن کی, نہ رات کی, نہ تاریکی, نہ کوئی اور چیز, بلکہ ہر ایک چیز جو ہے اس پر تو غالب آئے گا. کیا کرے گا؟ غالب آئے گا. کیوں؟ کیونکہ تو نے حق تعالیٰ کو اپنا مسکن بنا لیا ہے. ہمیں حق تعالیٰ کو اپنا مسکن بنانا ہے. اور مسکن کیا ہے؟ مسکن جو ہے مسکن رہنے کی جگہ ہے. مسکن کیا ہے؟ رہنے کی جگہ. اسی لیے یعقوب کو کہتا ہے تو میرا مسکن ہے, تو ڈر نہیں, تو خوف زدہ نہیں ہو. کیوں؟ میں تجھے برکت دوں گا. میں تجھے کیا دوں گا؟ برکت دوں گا. میں تجھے کامیاب کروں گا, میں تجھے کامرانی دوں گا, میں تجھے سرفرازی دوں گا, میں تجھے اقبالمندی بخشوں گا, میں تجھے خوب کامیابی سے ہمکنار کروں گا. کیا کروں گا؟ کامیابی سے ہمکنار کروں گا. اور میں اپنی نجات تجھے دکھاؤں گا, اپنی نجات تجھے دکھاؤں گا, بلکہ ہمیشہ تیرے اندر, تیرے اوپر, تیرے ساتھ میری برکت اور میری قدرت رہے گی. اور میں اپنے فرشتوں کو حکم کروں گا کہ وہ تیری ہر سب راہوں میں حفاظت کرے, سب راہوں میں حفاظت کرے. اس کا مطلب ہے پہلے اس کے لیے تیار ہونا ہے, پہلے اس کے لیے اپنے آپ کو پرپیئر کرنا ہے, اس کے لیے پہلے اپنے آپ کو مکمل طور پر ایکسرسائز کرنا ہے. اور خدا کے کلام میں لکھا ہے
यीशु के बारे में लिखा है, खुदा के बारे में, कि ना वो सोता है, ना वो ऊँघता है, ना वो अंगलाता है, ना वो नींद करता है, बल्कि हर टाइम वो एक्टिव रहता है। मगर वहाँ कश्ती में क्यों सो रहा था? इसलिए सो रहा था कि शागिर्द मुझे जगाएं, शागिर्द मेरी नींद को जाने, लोग शागिर्द जो है वो मुझे पहचाने और मेरी कुदरत को जाने, मेरी कुदरत को जाने। आज भी खुदा को हमें जगाना है। वो सो नहीं रहा, मगर हमें नींद से जागना है। हमें क्या करना है? नींद से जागना है, पुकारना है। जब हम उसे पुकारेंगे तो वो हमारी जिंदगी में आएगा और आकर बड़े बड़े काम करेगा। हालेलुया। यकीनन आज वो मेरी और आपकी जिंदगी में एक बड़ी गवाहियों को लाना चाहता है, बड़े मौजूज़ों को लाना चाहता है, बड़े काम करना चाहता है। वो नए साल में 2021 में बहुत कुछ करना चाहता है। कब ये होगा? उस वक्त जब हम रूह और सच्चाई के साथ उसकी क्या करेंगे? बंदगी करेंगे, इबादत करेंगे, शुक्रगुजारी करेंगे। खुदा के कलाम में लिखा है खुदा रूह है और जरूर है कि उसके लोग रूह और सच्चाई के साथ उसकी इबादत करें, उसकी बंदगी करें, उसकी शुक्रगुजारी करें, उसकी तारीफ करें। और जब हम रूह और सच्चाई के साथ उसकी तारीफ करते हैं तो फिर हमारे अंदर से खौफ निकल जाता है। क्या निकल जाता है? खौफ निकल जाता है। एक शख्स मुझे कहने लगा, भाई जी वहाँ तो बहुत बड़ी बला है। मैंने कहा यार, यीशु जिसके साथ हम रहते हैं, जो हमारे अंदर रहता है, वो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है और सबसे ताकतवर है। लीशा को जहाजी कहने लगा कि उस्ताद ए रबी, वो तो हमसे ज्यादा है। मगर लीशा ने क्या कहा? जहाजी को कहते हैं, लीशा अपनी आंखें बंद कर। उसने अपनी आंखें बंद की तो लीशा ने उसके हाथ ऊपर रखकर, उसके सर पर हाथ रखकर उसे कहा, देख अब तू देख कि जो हमारे साथ है उससे ज्यादा, उनसे ज्यादा है। वो कहता है, हाँ खुदावंद, हाँ मेरे रबी, ये जो हमारे साथ है उनसे ज्यादा है और ताकतवर है, उनसे ताकतवर है। खुदा जो हमारे साथ है वो इन चीजों से ज्यादा है। क्यों? जब आपने पुकारा है, जब आपने लॉ किया है, आपने वेलकम किया है, आपने पूरे तौर पर अपने खुदा को मुबारक है, तो वो आपकी जिंदगी में, मेरी जिंदगी में आया है और आकर उसके बड़े काम किए। क्या किए? बड़े काम किए। तो इसीलिए बाइबल मुकद्दस बयान करती है, आपने कभी देखा है कि अगर सिपाही पीछे हटेगा तो क्या हुकूमत उससे खुश होगी? जब आर्मी उससे खुश होगी? जब मेजर, जब कैप्टन खुश होगा? नो, वो कहेगा नहीं, तू डर गया है, डरपोक है। तो जब हम डर जाते हैं तो खुदा का रूह भी खुश नहीं होता, खुदावन भी खुश नहीं होता। तो खुदा चाहता है कि हम अपने खुदा की क्या करें? तमजीद करें, प्रस्तुत करें। क्यों? कि हम खुदा के लोग हैं। किसके लोग हैं? इसीलिए खुदा के बंदा याकूब को खुदा कह रहा है, याकूब डर मत, क्या ना कर, डर मत। क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरी कौम के साथ हूँ, मैं तेरी कौम के साथ रहकर बड़े काम करूंगा। क्या करूंगा? बड़े काम करूंगा, अजीम काम करूंगा, तुझे ब्लेसिंग दूंगा, तुझे बरकत दूंगा। तो तुझे खौफजदा नहीं होना। क्या नहीं होना? खौफजदा नहीं होना। हमें हमेशा अपने खुदा की बंदगी करना है और अपने खुदा की शुक्रगुजारी करना है, अपने खुदा को जलाल देना है और अपने खुदा की मददसराई करनी है, अपने खुदा को मुबारक कहना है, क्योंकि हमारा खुदा मुबारक है, हमारा खुदा भला है, हमारा खुदा भलाई करता है और वो अपने लोगों के साथ भलाई करके बड़े बड़े इलाही काम करता है, अजीम मंसूबे हमारी जिंदगी में रखता है। वो तो हमारी नस्लों को बरकत देना चाहता है। क्या देना चाहता है? नस्लों को बरकत देना चाहता है। लिखा है मैं पुष्ट दर पुष्ट वफादार हूँ। खुदा क्या है? पुष्ट दर पुष्ट वफादार। आपने एक जो पुष्ट है वफादारी करनी है, फिर खुदा आपकी पुष्टों के साथ वफादारी करेगा। हालेलुया। ये बहुत बड़ी बात है कि वो आपकी नस्लों के साथ वफादारी करता है, वो आपकी नस्लों के साथ प्रॉमिसेस करता है, वादे करता है, पूरे करता है। आपको पता है इब्राहिम के साथ जो खुदा ने वादे किए कितने हैं? कितने हैं भाई जी? पता है आपको वादे? 7,000 वादे। कितने वादे हैं? 7,000 प्रॉमिसेस है। हर डे अगर देखते हैं तो 1,000 वादा है हमारे साथ। आज क्या हमारी जिंदगी में क्यों नहीं हो रहे? इसलिए नहीं पूरे हो रहे
कि हम उन वादों को अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट नहीं करते, काम नहीं करने देते, हम उन वादों पर ईमान नहीं रखते। क्या नहीं रखते? ईमान नहीं रखते। तो खुदा तो मेरी और आपकी पनाह है, मेरी और आपकी चट्टान है, और लिखा है सारे वादे हाँ के साथ है, सारे वादे हाँ के साथ है, इनकार नहीं है, सारे वादे हाँ में है। तो हमें हमेशा अपने खुदा की ताबेदारी करनी। क्या करनी है? ताबेदारी करनी है। तो यीशु मसीह ने यही कहा था, जो कुछ तुम मेरे बाप से मेरे नाम से चाहोगे, मांगोगे, वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। कब हो जाएगा? जब हम अपने खुदा की ताबेदारी करेंगे, बंदगी करेंगे, प्रस्तुत करेंगे और शुक्रगुजारी करेंगे और उसे जलाल देंगे। हालेलुया। आज हम सब अपनी आंखों को बंद करें और उसकी शुक्रगुजारी करें, सब अपनी आवाज़ों को बुलंद करें, सब उसकी शुक्रगुजारी करें, सब दुआ करें। जहाँ जहाँ भी किसी के कोई प्रॉब्लम है, कोई मुश्किल है, तो यीशु के नाम से सारी बीमारियां, कमजोरी, तमाम रुकावटें, तमाम प्रॉब्लम्स यीशु के नाम से जारी हो जाए, खारिज हो जाए, और तेरी कुदरत नाज़िल हो, तेरा जलाल जारी हो। हालेलुया। खुदा आज फ्राइडे नाइट अपनी बरकत को जारी करता है। जहाँ तक तेरे लोगों तक आवाज़ जारी है, लोग खुदा की मौज कर रहे हैं, तेरे कलाम को सुन रहे हैं, और खुदा की बरकत को जारी कर, कुदरत को जारी कर, जाल को जारी कर, मसब को जारी कर, हजूरी को जारी कर, कुदरत को जारी कर, ताकि तमाम तेरे सारे प्यार के लिए, तेरी सारी मोहब्बत के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं आसमानी बाप, तेरे जलाल फजल के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं बाप, तेरे कलाम के लिए जो खुदा ने तेरे बंदा से सुना, और खुदा ने अपने बंदा से होकर हमसे हम कलाम हुआ चुना खुदा, हम तेरे आज के सुना कलाम के लिए तेरा शुक्र अदा करते खुदा, तेरा सुना कलाम हमारी जिंदगियों में बस जाए और हमारी जिंदगियों में काम करे मेरे खुदा। हम तेरा शुक्र करते खुदा, तेरे जलाल के लिए, तेरे फजल के लिए, तेरी इस मोहब्बत के लिए, तेरे अजीम वादों के लिए जो खुदावंद ने हमारी जिंदगियों में पूरे किए हैं। आए बाप, हम तेरे शुक्रगुजार हैं। आए लश्कर के खुदा, आए आसमान और जमीन के खालिक और मालिक, हम तेरा शुक्र करते हैं दिल की गहराइयों से खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा कुदस, हम तेरे शुक्रगुजार हैं। आए बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं आसमानी बाप, तू जिंदगियों को बदलने की कुदरत रखता है, तू जिंदगियों को बदलता है, तू दिलों को बदलता है, तू प्यार और मोहब्बत कायम करता है, तू प्यार और मोहब्बत का खुदा है, तू अजीम खुदा है। हम तेरा शुक्र करते हैं, तू जलाली बाप है, आसमान और जमीन का खालिक और मालिक है। हम तेरा शुक्र करते हैं खुदा, तेरे सारे जलाल के लिए, तेरे सारे फजल के लिए खुदा, तेरा शुक्र करते हैं आसमानी बाप, हम तेरे शुक्रगुजार हैं खुदा, तेरा शुक्र करते हैं खुदा, अपने घराना के लिए, अपने खानदान के लिए खुदा बाप, तेरा शुक्र करते हैं खुदा, तूने हमारे घराना में निजात दी है आसमानी बाप, तूने शिफा को जारी किया है आसमानी बाप। हम तेरा शुक्र करते हैं तेरी प्रस्तुति के लिए, तेरी इबादत के लिए खुदा, हम तेरे शुक्रगुजार हैं। आए बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं तेरी मोहब्बत के लिए कि खुदा तेरा तख्त यहाँ पर लग गया खुदा, और तू अपने तख्त पर नशीब है आसमानी बाप। हम तेरा शुक्र करते हैं खुदा, तेरे फजल के लिए, तेरी मोहब्बत के लिए खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं आसमानी बाप, तेरे जलाल के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं खुदा। तूने खुदा हमारे सारे बंधनों को तोड़ा आसमानी बाप, तूने हमारे जुल्मों को तोड़ा खुदा, तूने हमें रिहाई बख्शी है खुदा, तूने हमें निजात दी है, तूने हमारी जिंदगियों में काम किया है आसमानी बाप। हम तेरा शुक्र करते हैं आसमान तेरा तख्त, जमीन तेरे पांव की चौकी है खुदावंद, हम तेरे शुक्रगुजार हैं आसमानी बाप। हम तेरा शुक्र करते हैं खुदा, तू हमारे बंधनों को तोड़ता है, तू हमारे जुओं को तोड़ता है खुदा, तू हमें मुसीबतों से निकालता है, तू हमें परेशानियों से रिहाई बख्शता है आसमानी बाप। हम तेरा शुक्र करते हैं खुदा, अपने घराने के लिए, अपने खानदान के लिए आसमानी बाप, मैं तेरा शुक्र करता हूँ अपना आसमान को जो तेरा अच्छा पसंद है खुदा, तेरा जिंदा कलाम आज हमें तेरा जिंदा कलाम तेरे खुले आसमान से मिला है आसमानी बाप। हम तेरा शुक्र करते हैं आसमानी बाप, तूने अपने बंदा का जोर बना और खुदावंद हम तक तेरा कलाम पहुंचा खुदा,
तेरा जिंदा कलाम, आज का तेरा कलाम खुदावन हमारी जिंदगियों में बस जाए, हमारे तन मन खुदे खुद में बस जाए। और खुदा खुदा हम तेरी प्रस्तिश करें, तेरी इबादत करें, हमेशा तेरे कदमों में झुके रहे, तेरे नाम को मुबारक कहें, तुझे वेलकम करते हैं खुदा खुदा, अपनी जिंदगी में तुझे वेलकम करते हैं आसमानी बाप। तो हमेशा हमारी जिंदगियों में है आसमानी बाप, अपना फजल कर खुदा बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं आसमानी बाप, तेरा फजल चाहते हैं खुदा खुदा, हम तेरे बंदा को तेरे लहू में छुपा के खुदा खुदा, तेरे बंदा को तेरे हाथों में देते हैं खुदा खुदा, अपने बंदा का जोर पर इसे और इस्तेमाल कर खुदा खुदा, इससे बड़ी बरकत दे खुदा खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं खुदा खुदा, तेरे सारे जलाल के लिए, आज की इबादत के लिए हम तेरे शुक्रगुजार हैं कि खुदा खुदा तू हमारा मददगार, तू हमारा सामने हाल खुदा खुदा, तू हमारी मदद करता है, तू हमारी रहनुमाई करता है खुदा खुदा, तू हमें दूर और नजदीक से इकट्ठा करता है। आज आसमानी बाप तूने हमें इकट्ठा किया और अपना तख्त लगाया आसमानी बाप, तू अपने तख्त पर बैठा, हमारा एक साफ साफ है खुदा खुदा, तू हमें रिहाई देता है, हमें आजादी देता है खुदा खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं आसमानी बाप, आसमानी बाप हम तेरा शुक्र करते हैं आप तेरा शुक्र करते हैं कि तू हमारी सारी मुश्किलों को परेशानियों को दूर करते हैं आसमानी बाप, तू हमें बरकत देता है, हम तेरा शुक्र करते हैं बाप। ये सब कुछ मांगते और पा लेते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक मुनज्जह है, तेरी बादशाह आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो, हर रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह कर्ज हम माफ करते हैं तुम्हारे कर्ज हमें माफ कर, और हमें आज़माइश में न डालने दे, बल्कि बुराई से बचा, बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है, आमीन। अब हमारे खुदा के यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक की रफ़ाकत, शराकत, साज़ा जमात के साथ, तमाम मुकद्दसों के साथ, बिलखसूस इस अहले खाने के साथ अब से लेकर हमेशा तक इन्हें हासिल होती है, खुदा बाप, बेटा वल कुद्दस के नाम से, आमीन। सनील, आप छोटी सी दुआई देना चाहेंगे? यस, आए इधर आए, इधर मेरे साथ बैठे। हम भाई सनील से दुआई सुनेंगे कि भाई सनील की जिंदगी में खुदा ने कैसा काम किया है, अनिल भाई की जिंदगी में खुदा ने कैसा काम किया है, किस तरह उनको बदला है और खुदा ने ब्लेसिंग्स दी है। गुड इवनिंग, मसीह में आप सबको सलाम। मेरा नाम अनिल यूसुफ है और खुदा का फजल और खुदा का जलाल जो है वो हमारी ज़िंदगियों में जो है वो खुदा ने दिखाया है। कुछ हफ्ता पहले जो है तकरीबन पिछले महीने तक जो है हम लोग जो है शैतान की जो है ना काफ़ी गिरफ्त में थे और उसने हमारी ज़िंदगी को काफ़ी सालों से जो है वो पकड़ा हुआ था और हमारे पूरे ख़ानदान पे जो है वो उसने हमारी पूरी फैमिली को जो है उसने जो है ना अपनी राह पे चलाया हुआ था। ख़ास तौर पर मुझे, क्योंकि मैं अपने घर का बड़ा बेटा हूँ, अपने फादर के बाद मैं हूँ और मेरी 3 बहनें हैं और उसके बाद हमारा मतलब हम 5 बहन भाई हैं, तो हम टोटल फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो 7 हैं। लेकिन जो है मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो बनती थी मेरी बहनों के लिए और मेरे घर के लिए, तो वो खुदा के काम में चलते हुए और काफ़ी ये सारी चीज़ों को देखते हुए बनती थी। लेकिन मैं जो हूँ वो शैतान की काफ़ी गिरफ्त में था, क्योंकि मेरी जो अट्रैक्शंस थी और जो मेरी मैं जिन रास्ते पे जा रहा था वो रास्ता बिल्कुल ही जो है वो खुदा से दूर था और खुदा को नापसंद था। लेकिन खुदा ने किसी तरीके से हमारी ज़िंदगी में जो अपना काम किया और आज जो है हम लोगों ने खुदा को अपनी ज़िंदगी में जो है वो कबूल किया है और हम लोग जो है वो अब खुदा के साथ चलते हैं और खुदा का कलाम पढ़ते हैं और हर एक उस चीज़ को जो खुदा हमसे करवाना चाहता है हम उस चीज़ को जो है अपनी आने वाली ज़िंदगी में भी लेके चलते हैं। और मैं यही चाहूँगा कि आप सब भी जो है वो खुदा के कलाम को पढ़ें और उसके जितने भी भेद हैं उनको समझें और उस कलाम को ना सिर्फ अपने तक रखें बल्कि आगे भी लोगों तक पहुंचाएं, ताकि जितनी ज़िंदगियां हैं वो तब्दील हों और आगे खुदा के नाम को जलाल दें। और खुदा के खादिमों के साथ मिलके जो है हम अब जो है वो खुदा के कलाम को पढ़ते भी हैं और आगे भी हमारे से जितना होता है हम वो उसको आगे भी कन्वे करते हैं। और ये है कि हम लोग हर चीज़ में जो अपने खुदा को आगे रखते हैं। पहले ऐसा था कि हम लोग जो है ना वो बस अपने ही कामों में लगे रहते थे, ये दुनियावी चीज़ें, जिस्मानी ख्वाहिशात और अपनी जो ज़रूरियात हैं उन सारी चीज़ों को देखते थे। लेकिन ये है कि अब जो है वो खुदा ने अपना जो है फ़ज़ल हमारी ज़िंदगी में किया है
اور اس طریقے سے جو ہے ہم آگے بھی جو ہے خدا کے ساتھ چلیں گے اور خدا کے کلام کو ہمیشہ پڑھتے رہیں گے، اور ہم جو ہے چاہتے ہیں کہ آپ لوگ بھی جو ہے وہ اسی طریقے سے خداوند کے کلام کو پڑھیں اور اس پر عمل کریں، کیونکہ آنے والی زندگی میں جو ہے خدا اپنا جلال ہر ایک زندگی میں جاری اور ساری کرنے کو ہے، کیونکہ یہ دنیا جو ہے ابھی اپنی ساری کاموں میں بیزی ہے، کوئی پیسے کے پیچھے ہے، کوئی دوسرے کاموں میں ہے، تو ہم سب جو خدا کو بھول گئے ہیں، کیونکہ ہمیں بنانے والا، جو ہمیں خلق کرنے والا وہ ہے، وہی ایک آسمانی باپ ہے، وہی خدا ہے اس دنیا کو بنانے والا۔ ہم سب کو پتہ تو ہے کہ ہم خدا نے ہمیں بنایا ہے اور ہمیں جو ہے وہ خدا کے ساتھ چلنا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں یہ کہ شیطان جو ہے نا وہ اپنا کام پراپر طریقے سے کر رہا ہے نا، کیونکہ وہ اس کا کام ہی یہ ہے کہ جو کمزور لوگ ہوتے ہیں، جو لوگ خدا سے دور ہوتے ہیں، وہ ان کی زندگیوں کے اندر جو ہے نا وہ کام کرتا ہے۔ میں جو ہوں وہ زندہ مثال ہوں اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، اور باہر جتنے لوگ مجھے جانتے ہیں ان کے لیے، کہ میں جو ہوں شیطان کی ایسی گرفت میں تھا کہ میں آلموسٹ اس کو جو ہے وہ فالو کر رہا تھا اور آلموسٹ اس کی طرف بس جانے والا تھا اور ہلاک ہونے والا تھا، لیکن میرے خدا نے جو ہے وہ اپنا فضل جاری اور ساری کیا۔ ہماری بہن کے ذریعے میری چھوٹی بہن نے بپتسمہ لیا، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ پوری فیملی جو ہے وہ خدا کی طرف جب چلنا شروع ہوئی، تب جو ہے شیطان نے اپنا کام کیا اور بڑے زور اور شور سے اس نے ہمارے گھر کو پورا ہلا کے رکھ دیا، لیکن خدا نے اپنا فضل جو ہے ہماری زندگی میں کیا اور اس نے ہمیں چنا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ مجھ جیسے انسان کو تبدیل کر سکتا ہے تو پھر جو میرے بعد ہیں یا جو مجھ سے پیچھے ہیں یا جو مجھ سے زیادہ آگے نکل چکے ہیں، وہ بھی اگر خدا کو پہچانے اور اپنا ایمان سے جو ہے اور دل سے خدا کو قبول کریں تو خدا ان کی زندگی بھی تبدیل کرے گا۔ تو یہ میری چھوٹی سی ایک گواہی تھی آپ لوگ کے ساتھ، بہت مختصر سی، ویسے تو بہت بڑی بڑی چیزیں ہوئی ہیں اور بہت ٹائم لیا شیطان نے ہمیں چھوڑنے کے لیے، کیونکہ ہم بیچ میں تھوڑا کمزور بھی پڑ گئے تھے، لیکن یہ ہے کہ میرا میسیج یہی ہے کہ ہم نے جو ہے نا وہ کمزور نہیں پڑنا ہے، کیونکہ شیطان جو ہے وہ اپنا ہر طریقے سے اپنے ہر کنڈے جو ہے نا آزماتا ہے، کیونکہ دیکھو وہ کبھی خوش نہیں ہو سکتا نا، کہ ہم اگر خدا کے ساتھ چلتے ہیں تو وہ کبھی خوش نہیں ہوتا، کیونکہ کلام مقدس میں یہ چیزیں لکھی ہیں کہ جب ہم جو ہے وہ شیطان کو خوش کرتے ہیں تو وہ ہماری شکایت کرتا ہے ہمارے باپ سے جا کے، جو ہمارا روحانی باپ ہے، اور پھر وہ خوش ہوتا ہے، لیکن ہمارے روحانی باپ نے جو اپنا روح القدس ہمارے لیے بھیجا ہوا ہے، اور اس کا روح القدس جو ہماری مدد کرتا ہے، اور جو روح القدس ہے وہ ہمارے لیے روتا ہے۔ جب روح القدس ہمارے لیے روتا ہے تو پھر ہمیں بھی چاہیے کہ اس روح القدس کی ہی مدد سے ہم جو ہے وہ اپنے آسمانی باپ تک جو ہے اپنی التجائیں پہنچائیں، کیونکہ وہ ہماری بات سنتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک گھر کے اندر رہتے ہوئے جب خدا کا جلال ظاہر ہو سکتا ہے تو پھر ہر ایک گھر میں خدا کا جلال ظاہر ہو سکتا ہے، لیکن ہم جب تک خود خدا کو قبول نہیں کرتے ہیں، ہم خود دل سے ایمان نہیں لاتے ہیں، تب تک جو ہے وہ ہماری زندگی میں کوئی کام نہیں ہوتا ہے۔ خدا اپنے لوگوں کو چنتا ضرور ہے، لیکن خدا بھی یہ جانتے رہے کہ میرے لوگ جو ہے وہ مجھے کتنا یاد کرتے ہیں، کیونکہ دیکھو ہم لوگ کو جب پریشانی ہوتی ہے، کوئی مشکل ہوتی ہے تو ہم خدا کرتے ہیں، ہم خدا سے مانگتے ہیں، اچھی چیز میں، بری چیز میں، ہر ایک چیز میں، لیکن جب ہماری خوشیاں ہوتی ہیں تب ہم خدا کو بھول جاتے ہیں، جب ہمیں وہ ساری چیزیں مل جاتی ہیں تب ہم خدا کو بھول جاتے ہیں۔ ہمیں خدا کو بھولنا نہیں ہے، اور ہمیں جو ہے وہ ہر روز دعا کرنی ہے، خدا کے کلام کو پڑھنا ہے، اور جو ہے وہ پھر خدا اپنا جلال ہماری زندگی میں جو ہے وہ ظاہر کرے گا۔ آمین۔ خدا بہت برکت دے، God bless you۔ خدا برکت دے۔ میرا ایمان ہے کہ آپ کو بہت زیادہ بلیسنگ ملے گی اور بلیسنگ ملی ہے۔ خدا آپ لوگوں کو کثرت کے ساتھ برکت دے۔ میں سلیم بھائی کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں، آپ نے بھی دعا کرنی ہے۔ آسمانی باپ پیارے خدا، میں نیل کو تیرے ہاتھوں میں دیتا ہوں، چھو اور برکت اور قدرت کو جاری کر، اور خدا نے اپنے بندہ کے ایمان کو مضبوط رکھنا، قدرت کو جاری کرنا، تاکہ ساری کمیاں کمزوریاں یسوع کے نام سے جاتی رہے اور تیری قدرت ناز ہو۔ تیرا بندہ تجھ میں تعمیر ہوتا جائے، تکمیل پائے، برکت پائے، اور اپنی قدرت کو جاری کر، حضوری کو جاری کر، تاکہ تیرا روح کام کرے۔ تیرا بندہ تیرا چنا ہوا وسیلہ ہے، اور خدا تو اس کو کثرت کے ساتھ استعمال کرنا، تاکہ تیری حمد ہو، تجھے جلال ملے۔ تیرے پاک نام سے مانگتے ہیں، آمین، ہیلیلویا۔ خدا آپ لوگوں کو بہت برکت دے۔ تھینک یو، گاڈ بلیس یو۔ میرا ایمان ہے کہ آپ لوگوں کو آج کی میٹنگ کے وسیلہ سے بلیسنگ ملی ہوگی، اور کثرت کے ساتھ آپ لوگوں کو برکت دے۔ خدا گڈ ایوننگ۔